NC Deborma by Botekak like me a Kotak boy. NC Deborma, three Tankan bin Kongan Saima Tonkople. Jenny Borom Ganang, MDC uncle, Onontonang Kolumayapar. Tebo Kaka Hamiaparuchini Mohilani Central Vice President Madam Binamalano. Tonguchini Block President Rima. Tonguchini Sir Rotish Deborma, District ni Secretary. Boje to balo bokta, tini bin boktrita. Eto handek kai shaka bo haiche. Bini kogo onek ghat haiche. Norok busuk khana gasiye. Ang bo khoroksa bokta kintu ang bin boktrita no tini khub jagao klaimani motogui tongfuru bithi klaima sung jakai khub kaham klai shaka. Asol bin service tebo kaham kai jeng nahana tongman. Tini procharni pray second last day of Khaio pike. Kintu bin service so jeng teb naharmang kamu haiche. Khub kaham bujok kamu tini. Bono belai hambai tonguchini Machang Narendra Chandra Deborma chini khoroksa senior leader dolni bonobang borom yafaru tei jotto phainai takuk tei bukuk songno hambai yafari kabang kogang sagla gaich tini Himanta Biswa Sarma Asharambari phainan ko naiba ang phungnisimi wansuk tongmani je Himanta Biswa Sarma phainan gaba truck rok bai jeep rok bai borok rok rekalayen naiba jotto auto chikon bai borok rekalai tu bai ngechini anggal ononton sengka tangi borok gari kotor borok tuya auto bai ba tu botam sa saijma BJP thani gari kotor bara kaina rang krei ni sa ang saga tamo makogn Mia se BJP Basaibari holo chini Basaibarin berirono self help group nungguya koi kebono 1500 kebono 1000 beri khoroksa chin tipramothan thaka aro hai bono khai rang paima jora denka 500 rir khai phai nogo eto joli ja khabo to o 500 bage angaro tahin thangja kai tini Himanta Biswa Sarma Asharambari phai tongo angsio tak Facebook live choli tongo 1500 borok chini boktobbono tabuk live khanai tongo Himanta Biswa Sarma tini bini jonosabha je borok tumani abo Asharambari ni borok khub kop je otu phaimani ang challenge sawa auto khigrogo sijak uklogo singi chora tu khuai mohadev tila tu khuai chebri tu khuai aimang sijak auto bai borok rekai tu Asharambari koekta nukha Gopalnagar tu khuai botongo Gopalnagar tu singi chora bo nukhai kintu maximum auto abo khuai eba Ramchandroghat Chebri elakani auto tui borok hapaika sapa sukjak ang nai nei khaiche jotto rig nai sari kanjak abo tiprajak yaiche Asharambari kendro o Sumbar bazar lai thangmani pore te kono sari kannai borok to tongbaite ja sari kannai rok to udnao tongo bon bazar jamu bosti Asharambari musungno boroni वाइंजंग मारो आसका फाइका अब खुआई शहर मैं हिमंत जी को बोलना चाहता आप तो देखेंगे आज शाम को भी आप देखेंगे हमने क्या बोला आपको उल्लू बनाया निन बीजेपी रोग नो थको काहिचे खुआई रामचंद्रगढ़ चेबरी का बीजेपी लोगों को ला करके आपको दिखाया कि आशारामबाड़ी में आईपीएफटी कितना स्ट्रांग है कुछ नहीं है Asharambari ki chukri bongni hai karo Himanta ka bongni rangphang thangnai 2018 salo
हिमंत विश्व शर्मानी खाट तलाओ बिनारो रांगमांग कुपलुंगनी बुईसाओ हमने तो देखा नहीं है, हमने सुना है। आप मेरे खिलाफ अगर कुछ बोलते हो क्षमा कीजिएगा, हमने देखा नहीं आपका कितना रुपए है। बहुत सारे लोगों ने बोलता है हिमंत का सोने का जो बिस्तर है, बिस्तर के नीचे पैसा ही पैसा है। वो मोहम्मद रफ़ी का पहले एक गाना था, पर्दा है पर्दा, लेकिन आपके लिए लोग गाना गाता है पैसा ही पैसा। और हिमंत विश्व शर्मा वो रांगबाग पैका थांगनाय विधानसभा निर्वाचन भाईके रांगबाग खां सिबले उजे फाइल दंगा चेन गोनां फाइल आरो बो रां स्टेक खाई कैंडिडेट दोनों फाइल अर्थात ऑफिस नि कागज पत्र रहते। लेकिन त्रिपुरा के लोग अभी चतुर सिंह बन गया। हिमंत जी नंग जदि हाइके रांगबाग खाई ताकलाय के नंग थैनाय हाइते ताकलाय बहाइके फायरा गया ताकलाय खाई सेल्फ हेल्प ग्रुप नो रांगबाग नानी। मैं आपको आमंत्रण करता हूँ हिमंत जी, आइए आप गुमसिंह बारी आइए, बहुत महिलाएं हैं इधर, पैसा लेके आइए फायदी बाग फायदे और पैसा आए। हमको भी पैसा चाहिए, अनिमेश देववर्मा को पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए दीजिए हमको। आन बनांगो है फायदे क्या बोले आंगू संग बो साका बनो बीजेपी नि रांगबाग ना फाइनै रंगनो नुखाय आनो खबर दे आं से फाइ रां सेक्टानि नेतृत्व रनाय हैते रां सामनि नांगिया तंगबा रां सारा मुनुष्य बासी जे माय हैते हा तिनी जे ग्रेटर तिप्रालेन नांगो चिनी तामबांगि नांगबा चिनी चाथाय बुइचाओ चिनी रांनो बुइनार गइचाओ हा आसारामबारिनि बागै रां फायो ख्वाइ शहर देवाला बुंगो और सीपीएम खाइजे गोबांमा बरक दंगो हैते सीपीएम खाइया साब दंबा तिप्रासा एक समय जत सीपीएम खाइखाय ओ सीपीएम जोंनो एमन बाबे तलांखा ताकुग्रक जों सानान मुजुंगो 70 बछर बुइखे बांग्लादेश नि फाइ जातिं थाका आर जोंनो खे ताम सगामो गोसोंगै तंनाय संदुक जिस्राम सिपसिवायते माने जातिनि से बुदुक सिं थांजो जोंखायते तिनि आवन बागै चिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि सार रतीश देववर्मा जे कक सागा जे बुबाग्रा खा खामजागै खा दुख नांजागै म हानो उद्धार खाइना बागैसे राजप्रासाद नि नखर फाइ किन्तु ननो आनो कबुगो थानसांदि हानो नारक दे आर एमन भाबे तिनि तिप्रासारक थानसांखा अ थानसानो नुगै नेता कतर कतर नरेंद्र मोदी हाइबा आनि लाइफल आं नुगियाखो आंकल नगनु नुखासिया इंगी आंगी हम्पानो आंबो अंतत 8टा निर्वाचन ले आं नुखाइते 10टा 15टा नुगिया फानो 8टा असेंबली इलेक्शन आं नुखा देश नि कुनो प्रधानमंत्री त्रिपुरा राज्य वो हर थुई 10 दिनो मीटिंग खाइयाको मोदीउ सगां फाइमा तिनी त्रिपुरा तंग तिनी का लामा लामा से बेराइनान को लामाओ साब बेराइबा माटो बरक तुई माल यांगा लामा मा नखर का ताबु गाइते बुयु नग रग तंगनाय रनो हिनि याक फुनुक थांनान बागे हैते आबोबा बुरिसि बुरा रग न साइजुं तंगनाय जाना नाइख्लाय दंग हैते आबरो बैताम नै हैते देशनि प्रधानमंत्री पर्यन्त बरक मानलिया माटो तिख्लाय मालिया उसगां आम्बासाओ यां गुम ये उदना थेगे पर्यन्त बरक बास रितलां खापर माटो चेयार रिसिबाय गाइते माठो जनसभा केमिकी चेयार रि देखाइबा माठो बा जाब्रान दं आरो नासुक दे किन्तु बखे चेयार मारिका तांगै बरंनि खिसलां तो आसुक तरिया औ खिसलां गतर खाय फुननाखाय चेयार मारनाय चेयार बाय चेयार खाय चाललाय थाङो चाललाय माठो बरक फुनुगनानै हेचे आबो मालिया ताबुखाय देशनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मिया मुगली बारी थांबुं हायते दूर टू डोर खाय अरे आं अनिमेश देववर्मा दूर टू डोर खाइना टाइम मालिया हायते 48टा पुलिंग बुथो बेराइलेमां सरी निमाया हाइं थाका हायते हा तै 15 दिन जदि आं मुदिगे मीटिंग खाइ थका आन मा फानसने मान बुस्लादि बानसंगा नायते चेहरा परिवर्तन ना थाका हायते देश निसे स्वराष्ट्र मंत्री मुगली बारी से मिया बीजेपी नो बुट दे इनि संग दं फंगाय मुगली जरो शिक्षित तंगले
অমিত শাহ নবাইসাম বথাগরি 2-3 জন হলি ক্রস স্টুডেন্ট যারা সিঙ্গাপুর নং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অরত দিনী বুট সানেই তো নগর নগর ফাই নির্বাচন পরে নং বাইসং মালাই দে মানো হ্যাঁ তামবাগি নঙর ফাইকা নং প্রতিশ্রুতি দিদি যে নির্বাচন পরে বলছেন মুন পুরো নংমতিকে ফাইনাই বসাই মানছে ওয়াহিদা তেবু সিংরা কাবো আমুক লিজিক রক ভাই ম পারানি বুমুং সিসি নং সিয়াবো সিয়া অপমান খাই রহজা কাইতে এবং মিয়া চিনি বুবাগ্রান জলি জাগে অমিত শাহ 3টা পথসভা খেকা জনসভায় আইতে বরফ 150-200 পথসভা খেকা বুবাগ্রান জল জাগি মিয়া সাকা হ্যাঁ নন গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড সারা যত রিনাঙ্কা তাঙি নং जोंबाय फाइलिया ত্রিপুরা মথা একটা বা সিজি দিয়া হানসাও আইতে आंनाव ना একটা সাও বরক বুফরু তে খরকসা বরং বুমুং খুসাইজমান হয় নङा বরংনা হামজাক সুগো হয় নङा বরংনা নাসলে সুগো আইয়া তো বা অমিত শাহ সি পাইকা বুবা গ্রানো তাকলাই ও এডিসিও বিজেপি হারিমা হাই হারিরে গুনাই মচিন ক গিবলে বিবিসি লন্ডন মিয়া বিবিসি লন্ডন নিউজ রেডিও खोनानाय रक अनेक बरक खोनाबाय गायाखै मिया सारिनि बिबिसि लन्डन ত্রিপুরা মথা 32টা সিট জিদে তাকলাই একক ক্ষমতা ফাই দংনি মিয়া বিবিসি তাকাই আবাইছে জল জাগে অমিত শাহ বুবাগ্রান ককাহাই नङानो मुया चादि हिनसाव दाल चादि हिनसाव आनि चाना मुसुंना तो वाक बाहान सेब्ला आबोके तांगरिया नों आनि नाइमाखे ग्रेटार त्रिपुरालेन्ड नङाबो सोरग्रा दायते अनंत बाबू थां सामाने 25 तारिख बुबाग्रा जों खरगबुरै न दिल्ली नुंक्लां थाका जे बीजेपी नेतारक मुखरा मुखरी जों बाय आलोचना खैनन मुसुं जागो जोंना साखा हर देरटा सालाइमां सारो 9टान सिमे आसुगै मया खाय म हर देरटा बाजि थांगा जोंनो सावो नरगरो जे तंनाय नं बुसुग नां सादि आर नं पार्टिन बागिबो बुसुग नां सादि आं तिनि अनिमेष दाबो बसाइ साव जदि जोंहा दिन साखाय 2000 कोटी दिदि कुनो व्यापारिया बंथानि बक रेडी है किन्तु बर जोंनो साव कुनंनि ग्रेटार त्रिपुरालेन्ड आबन किचा साइडो खाय तनगेर ताब आबो तासारि ताब आ प्रोग्राम बुबाग्रा पंग बसाइ साइ सिपका जोंनो रां मै पाइना तानि हमें पैसा नहीं चाहिए आनी बो रांगनि कुनो अभाव करे आनी बुसुनि आमालो सुनारी क्लांगमासे रिजर्व बैंक ताओ इंडिया नि रिजर्व बैंक को सुना दंगो जापान नि शिपिंग कंपनी वान दाबुरा इनवेस्ट खाइ क्लांगमा तागबो मासे मासे लक्ष लक्ष टाका रां फायो आनी होटेल दंगो आनी कलकाता ओ प्राय 200 टान मतो बुई दुकान देबासो दुकान बारासे बिन बुसुगमान कयटा होटेल तो कलकाता दर खोनाना हाइते बालीगंज पैलेस से नय कलकाता साबो चिनी महाराजा रक आगि बाजार कैसे नाम का कलकाता हो आपनो राजार हाट नो हाइते आबो चिन महाराजा रक थांगी हाट बाजार खाइसामा साइते पश्चिम बंगर बरक साव हाइते आबो से राजार हाट हाइते आ महाराजान दे बर रांगरी पाइनाय बसागा नै आन तंगना नगनि कुनो अभाव करि नरक मंत्री रक बीजेपी मंत्री रक नग दिल्ली नग करै सरकार नग रियाखा नग मातंगे साइसिब काबलो बबो थामजि तुंजागे हाइते किन्तु आनी दिल्ली नग तंगान भोपाल नग तंग शिलं नग तंग कलकाता नग तंग त्रिपुरा तंग बांग्लादेश बा नग तंगान आबो ताबुक देश बाकनि सिसं कुमिल्ला नारमाली हाइते नग दानो रांबाय पाइनाय आनी एकमात्र दरकारान त्रिपुरा थांनानै बागै only greater ত্রিপুরালেন্ড तेई किछु अनंत बाबुन कब परिष्कार कब किताब चालिए राजा जो अनंत बाबू हाई साके परिष्कार कब चालिए राजा साका बहुत दिनखा 1.5 बाजिखा नंग नग बसादि जों बसाइने ताबु गाबुन बागी बीजेपी रक बरक पुइला खाइ सम तामो त्रिपुरा मथा कयटा सीट जिदि नाय पुइला जोंनो बरक 20टा सीट बारा प्रार्थी रि मांगला खिन संगमानि 42टा सीट जहा मखां मक थाङा बुंनि दामा कक
na puila khai chongma apa tipra rong party naiba Wansa busao SC busao thuruk busao mugli busao taba kok sana kri khable ta mungsa kok kri খাইতে মিয়া রাজা ফাইয়েই মজলিস পুরো জনসভা খাইমানি যেতি হিমবো আবো এমপ্রুভ বেপেং মা হিং থাকা বরক আরো হাইতে বরি খর তাম লেং খাবো মিয়া আরো হাইতে ও বরক বাই বরক ফা বুংলাই আরো লেং খাইতে মিয়া লেং মা আবো কাহা মিয়া কিন্তু বরক নি ফাপ বাংমান বাগি লেংখা তিনি জিরানিয়াও ওয়ানসারক সাও যে ও মজলিসপুর জেনারেল সিট তিপ্রামতা 100% জিদিকা আনি এক জনসভায় খাইতে কেমনে জানেন না আমরা সবাই বুট দিতে আছি তখন সাথে হয়তো আপনারা কেমনে জানেন সিংমাতে আরে অনিমেষ দা আমরা বুট দিমু আরে কালকে যে লুক আইছে এইখানে কেউর কোনো ক্ষমতা আছে মন্ত্রীর ক্ষমতা আছে এরকম লুকান আমরা তো এইবার তিপ্রামথারই বুট দিব আরে তুমি তো বিজেপির নিয়ে নাচানাচি করো আগে কংগ্রেস খাই আমি চিনিও আরে ইতা দেখেন বরক ভাই ফিগুন কাতিনান বাকি চলছি তো আর 2 দিনে না বাকি এখন শেষ তাও করে নাই হাইতে অনেক বরক তিনি তামো ওয়ানসা তকসা বরক বুঝিখা বুবাগ্রান বিসিংও কাইসা কুবই দङ হাইতে বর্ণনা থকাইনান বাকি কেউ বুবাগ্রান রাংদা মার খাওর তো সালা হাইতে দুনিয়া ত্রিপুরাজ্য কেউ বন আংরাং মার খা এনসি দে বর্মানো আন্দোলন খাইপুরো অনন্ত বাবু থাজিন সাও जों जे आन्दोलन खाइमानि त्रिपुरा बन खाइमा नक जतन छिना आंले सिया हाइते नक सिसि बसाले नक जतन छिना आन्दोलन खाइपुरो गिला तलिनि खरकसा बरक राइस मिल फालै काबै एनसि देबरमानो रां तुनि रिखाइते आ बरक टाक्सौ आईपीएफटी आन नगो फाइकै रुवा कराबाइन सोब्रागनाय हिंसाव कयदिन आगे फाइग्रा तो ताङै Tangai ang masuk tangai, bos hari, dapna rice mill phali di ke haka ha hani haite, ha, amti rice mill ba, jon tongke don tongo, jan tongke don tongo, tam tong ba, paigunai jate kisa rice mill phali angaro rangrekha nai ba, BJP by rang by monok jagi Delhi theke gibili peke. I can you tiprasar no talk of I can talk of Zago. I say, Asuki, I say, I can talk of more helicopters in it. Hangi Rang Khai onga tabung kabru. Rang Romani. Over there, Asuki. Abu Bini Bagay. Asuk de norok जों कुनो वानानान करे हिमंत विश्व शर्मा 4টা জোড়া মিটিং খাইনান কক 2.5 টাউন খারমা থাকা বি সুবিধা নিয়া ওকে আনো সাজাগলে আনো সাজাগ আইঙ্গো স্যার তিনি তাহাবদি বংখা জেড ক্যাটাগরি নি সিকিউরিটি মানজাক আবো ঠিক জেড ক্যাটাগরি সিকিউরিটি তঙ্গংকাই আবো ভারত সরকার নি আইন টাইন দङ আরো जोंफानो एरेस्टिं मानो आनो आगिन साजा फुंगन तो बो 4টা जरा मीटिंग खाइनि जा 2.5 से बिरतांगा गाय अब सुविधा देंखना बा सुविधा आंगली आइते बबो नुखारो बुंसा का ताबुक बिनि बागै एलाकाओ निन गुमसिं एलाका फानंथुं आसारामबारि फांथुं सुमबार बाजार फांथुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तो आबु चिनि नांकुकमा दाबि नो किन्तु खोना थैना हनि तिनि निसिमे माइचाया लामा होय बतंग मेबले आया दबा साइ सावि बतंगना नांनाय गथां तंलायना नांनाय बोसानि चाकरिनि कक दङ खेतआवरो दै माननानि कक दङ नोंजांनाय दैनि व्यवस्थानि कक दङ बुफा थै जांगा बुमारान्दि बोसा 10 बछरनो परिमायानि केस दंमोन अमरंनि बागैखाय सरकार नांगौ आ सरकार जों मातु बोलाय आ सरकारा फुरुन फायनाय যখন नों आं महाराजानो समर्थन खायै तिप्रामथानो समर्थन खायै जों যখন आन्द्रस मारियो बुट रेनाय
ও যে তিনি বিবিসি লন্ডন সাজাংমানি 32টা সিট টিপ্রামথা ভরুত্রি মান্নাই আকক যে সাজাংমানি আবো কুবুইং খাঙ্কাই চিনি মহারাজানি লিডারশিপ হাফাং চিনি নংনাই হয়েছে আফরু তামলে অসুবিধা দংবা তিনি নংজাংনাই তিনি কক নক সাও আবো মন্ত্রীনি একটা অর্ডার বাই নংলে আবো আং আবনো আং মসং আন অনেক বড় সুঙ্গু তিনি ওর বড় বাগাইও থাংমানি বড় খরচা আনো নুখাইনছা নংদা অনিমেষ বাবু আও আং নো আং তো অনিমেষ বা আং বড় অনিল বাবু চাচিনা বাই এতবা আও আং নো নি সাকা না বড় no বুট টুট না মুসুংলি আনছা তামখা আগি কমরেড বিদ্যাদেব বর্মা তংপুরাং বিনি বডিগার্ড ঠিক না বলে দাবো যাবো আং বিন বডিগার্ড তারপরে হরিনাথ দেববর্মা সিএম তংপুর বিন বডিগার্ড 18 বছর আং পুলিশের চাকরি খাইকা আবন পরে আং চাকরি খাইয়ান বাগিছে আনি পেনশন পানছা নংলি আইতে মেবার নো সাই নেই মানি মেবার আরো থামা ইংনাই নি রহমা ব মন্ত্রী মান্ত্রা কক থামাই গা কোন খাইলি আইতে আবন বাগে আংখা বুট না মুজুংলিয়া আং বনো মা সাকা ও যে থকক নাই রক ও যে থকক নাই রক গোথাং দে তং হগা তং গোথাং সঙ্গি জি বরং আর নং আনো বুদ্রি মন্ত্রী খ্লাই আংনো থকক মা ঘটনা তো তংখাই করেই নং রিমা নাইগ্রা নাইতা বুকাই কিন্তু নিনি মজে পুলিশ চাকরি খাই পেনশন মায়া আনো বুদ্রি মা বাইসিমি নগা আসু গইতা তো আং জাগা আসু খাই নং আং বাই ফাই মালাই নিন মকং ন মা সাপাইনে বাক্সা তংলে বুদ্রি রহকা বনো অন্তর্জামি যত সিনাইব আংখা বড় গিয়া দেবা আংখা বাইকি সিনাইবা কত হাজার বরক ফাইনাই কেব সানায়ান বিহিং অসুস্থ কেব সানায়ান বুসান চাকরি কেব সানাই ওয়ানসা বাই জাগা সেকজাংমান নামজারি মায়া নেতারংনি বরং সমস্যানি কক খানামান থাইসা দেবা দিনসে কয় প্রকার কক মা খানাইতে নরক যারা এলাকাবাসী রক বাহিন বুট রিমা বাই নন সামুং থাকিয়া নরক দাবি মাতি জানে দাবি কগ্নি অর্থ বেইজ্জত খাইমাই আইতে মন্ত্রী ফাইকাই বনো গেরাও খাইতিছু মুসিলি বেইজ্জত হাই আই আসুকি কসাং সাং সাত গুম সিংহ জিদি থাংমানি উলো সরকার মানে আং যখন ফাইকাই নং নুংদি চিন গুম সিং ফাইতে ফাই নাই ফাই নং দাবি নন 1 2 সাদে আও পুইলা খেতাওয়ারও তিনি কিসা ব্যবস্থা খাইগ্রান লামানি কাইসা ব্যবস্থা খাইগ্রান নংজাংনাই তিনি আহাই আহাইকাই রেখা আহাইকাই জানাই মা সালাই নাই নংনি এলাকা আনিব এলাকা নানকে পলিটিক্যাল এলাকা নরকে নরক চাউই তঙ্গই তংমানি এলাকা হইছে যতনো जों দায়িত্ব না হারি যদি ক্লাইকে ক্লাই মানু গাঙা পুলিশ খাইনিন সাকা নিন মলে কোনো সমস্যাই সরকার আসুকাং ডিজিপি রিং নাহানাই আন অফিসো নংবো ফাইদি নিন কক সায়াং রি রহনাই বিন অমর পেনশন ব্যবস্থা খে পাই খাবলা আবনো মন্ত্রীন কাম মন্ত্রী কি খেত আওয়ারও আলবাই তংফাইনাই দিবা নং বাই হাইতে মন্ত্রীন কাম আলাদা ব্লাইয়া দবা ও আসকাই নংনা সার আং আসং নাই হুনছা আসং নো ফাইদি নং হাইতে বরংনি চিকন চিকন সমস্যা তঙ্গ অমনবো जों হাল মা খ্লাইলি নাই বিনি বাগৈ অপজানো অনিমেষ দেববর্মা হরনানি গসিউইনো বুবাগ্রানো পাঠক কাবলে 42 জন বরক পজা হরনান বাগি বুবাগ্রা বাই চংজা খাতাকলাই आंबो खरकसा मकुनो तंथकमानि मानिया जों देशनि सामुं तांनान बागै न खुगया कारिन खाबले जों डेली फातार फातार है नरक বিশ্বাস नारक मानु तिप्रामो थाबो सरकार फाइनाय आसारामबारि बो ताकलाय जों म आनिबो कायसा एसेसमेन्ट जों मिनिमाम मरो 15 থেকে 20,000 बुटो चीनी प्रतिद्वंदी प्रार्थी रनो जों ताकला हावा खाग्रि माननाय और चीनी अवश्य जय नहीं गुम सिंह तो आं फाइबो फाइबो नर बुट रखामुं आइते आं फाइमी आं थाबा नक बुट रखामु आं सिउ आइते आमति गोबां मा एलाका दङो बर अलरेडी बखा थनै पाइ गाइजे जे आनारस मारिबो न बुट नै दाबो कगं खावमो बीजेपी बुट खगनानि कयेकटा चेष्टा खाइमोन आबोनोसो मा कासुलायनि हठात क्लाइमिया बरी खरकसा कमलपुरनि आनो फुन खायो
आंबो बन नुगियाखौ बखानो डेली यूट्यूब नायफुङै के साव सार नों दानो सिनिग्लाक आं बोरैफानो पन्चायत सेक्रेटारि नि चाकरि खालायो ननानि बखानि कक कैसा साना बागिसे फुन माखे कक दे साइमानो ताक मायंनाय सार हठात क्लाइ मिया निसिमी बिहार नि पुलिस त्रिपुरा दाना चेंखा पंगाय जो खूब सीरियस कक है बिहार पुलिस मिया निसिमी तेबो त्रिपुरा जो बुट नि सामुंग नि बागै दाखा बंग बंग एलाका बो सगैगा অমরক দে মুংসাসে কোনো পরিকল্পনা দে তং বিজেপি নি যে ও পুলিশ রক যে সামুং মুংসাসে চায়া বরক টাংনো অমো কিন্তু ওয়ানসুক টাংনাই কো বিনি বাগান ক্যামেরান বসকাংশ নির্বাচন কমিশনকে সমস্ত শ্রদ্ধা দিয়ে আমি বলছি যদি বিহারিয়া পাঞ্জাবিয়া উত্তরপ্রদেশ নি বরক ফাই পুলিশ মিলিটারি কেবো যদি बेआईनी बाबे बुट रनान नायखाय चीनी बरिरक रसामी तलाङै सप्रागनाया आ पुलिस मिलिटारि नायखे ताया काटे आइन चिन धानबो दंबाय सबसे बखरगो नाय सप्रागनाखाय रसामी बाइन थांबो आकारा फुंसार खा वाट गाबो आबो डेड बॉडी थांनाय बुट खगजागिले जोंगर गथां तङै कुन लाभ गरे चीनी थांनानी हामनानी चीनी हा रक्षा खायनानी आ चौबा 16 तारिखो जोंगर बुट खगजागै तंबाय आबन चीन बुकुक चंग मासाव नरं काम सुदु बसाई माइरुं तुइरि फेका मास मांस तुइरि फेका संग चालेका आवके थुका आबया नरकबो कैसा दाय दायित्व तुयै फाइनै 16 तारिखो चीनी भोट केबो जोंनो खगमाया आरो नक दायित्व मान हारनाय सलारक तो तंगनाय नरक तै कैसा बीजेपी बुट खोंगनानि बनु सुविधा बरो बुटिंग मेशिन नस तंखानि बुटिंग मेशिन सलायो बरो 12टा एकटा ओखायना आम तिंगो हाय आबन बागे आं बोरिरं मासाव बिसास बाबे नरंखा माइसंनाय नक नुकुम जाबनाय बरक नरक 16 फेब्रुवारी 16 तारिख फेब्रुवारी नो चौबानी साल हिसाबे पालायै फुंनि माइनो नांखाय जों दिबर चालायनाय किन्तु 7टा 8टा उनाव लाइन रबै जों बुट रुबै 10टानि बिसिंगो तिप्रामो थानो हाजार हाजार बुट बाय जों कप्लाय खाय दननाय इंगा बरं निवो मेशिन पाल्टक फैबानो चीन बुट तो हाफ थामाय गाबले आरो बुटिंग मेशिन फातारनि बरक दे फाय चीन पाइनो आबो जुबक रक 25-50 जन आरो मा तंनाय कारण बुटिंग मेशिन एक बार सिंक्लिक पाई गांगा चीन सार सम दंगो बरो आगे इलेक्शन ड्यूटी खाई लय आबो किन्तु दुलाव आ दावै ओइ निनारो कबां थागा तिगा खुखलाइगा दिना कोन चांस करि है एक बार जदि हाफ थागा आबते खुखलाई मालिया साबधान आवन बागि 16 तारिख आंबो तंनाय एलाकावनो 5टान सिमित जों पूरा स्ट्रंग रूम पर्यन्त थांगियासाक जों जतन सैन्य आदिनो হয় थैनाय হয় थांलायनाय आदिन रलायनाय अमनानि कक ते गोबां कक रे दाय दायित्व पालन अनिमेश देबरमा बै न मजा साना यागासु जरतिस आनते कोनो सामुंबो गरै राजनीति न आन सामुं देश नि कक सानाबन सामुं जनगण नि कक न बुइनो तुयै नं प्रॉब्लम न नाइने आबनो सामुं नेतानि तिताम सामुं दं भाई आं तो कोई दुकान बकरे आरो चक चक आसुई दं नै मा नायलायनाय आबरं दै नक तावाना दि जत्तनो बेलाय बेलाय हामबाय 1500 मारियो बुट रुई हजार हजार भोट बाय जोंनो एप्लाइ खालायजाबाय दे अ कबक मुंनारगै आनि कक आंगरो मथाक्का तिप्रामो थाइग्लक थं बोबाग्रा आइग्लक